بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors اليوم نشوفوا un exercice d'application sur les listes simplement chaînées TTP. Alors l'exercice شنو كيقول؟ Donc on veut gérer donc à travers une liste chaînée un ensemble de livres. Pour chaque livre on garde donc le titre et la quantité. Ça veut dire un livre il est caractérisé par le titre dialogue et par la quantité. Et indique le nombre de copies disponibles. Donc la quantité il indique donc le nombre de copies disponibles. Alors déclarer les structures livres et cellules. Alors la structure livre a de faire le titre et la quantité. Et la structure cellule, c'est la cellule de maillon. Donc, le cours de la vidéo, il y a la structure box, maintenant c'est la structure cellule, d'accord, nécessaire pour notre liste, puis répondre à ces questions. Alors, les questions charmantes, la première question, écrire une fonction ajouter livre qui ajoute un livre dans la liste. Alors, si le livre a une quantité inférieure ou égale à 1, l'ajout sera en tête de la liste. Donc ça veut dire que la quantité inférieure ou égale à 1, l'ajout est en tête de la liste. Ça veut dire l'ajout au début de la liste. Sinon, l'ajout sera en queue de la liste. Donc, quand la quantité supérieure strictement à 1, l'ajout est à la fin de la liste. La deuxième question, donc écrire une fonction qui afficher, donc qui affiche tous les livres de la liste. Troisième, écrire une fonction supprimer vide qui supprime un livre de la liste. Alors, la suppression, le livre à supprimer est celui dont la quantité est égale à 0. Alors, ça veut dire on va chercher le livre, donc la recherche, normalement, on dit par le titre. Alors, une fois le livre trouvé, on va le supprimer dans le cas où la quantité d'elo est égale à 0. Sinon, aucun livre ne sera supprimé. D'accord ? Alors, écrire une fonction calculer vide qui calcule et retourne le nombre de livres dans la liste dont la quantité est égale à 0. La quantité d'elo est égale à 0. Alors, écrire une fonction supprimer tout vide qui supprime tous les livres dans la liste dont la quantité est égale à 0. Alors, il y a la suppression on va supprimer un seul livre. Donc, on va supprimer dans le cas où la quantité d'elo est égale à 0. Là, on va supprimer tous les livres où la quantité d'elo est égale à 0. D'accord? Donc la condition, maintenant, je vais le dire, elle a la quantité. D'accord? Alors, on va à la barakatillah. Alors, bismillah, donc, on va le travail d'Yanna. Alors, pour cela, donc, on a créé un projet, donc, Smito Biblio, puisqu'on va gérer donc des livres. Et créer un fichier donc biblio.h là on développe donc les structures d'Yanna et les fonctions d'Yanna. D'accord? Alors la première structure c'est la structure livre et la structure cellule. D'accord? Alors la structure livre, donc je nous fait le titre ou fait la quantité. Donc extract, donc fait char le titre, donc ça une chaîne de caractères, on va les faire 30, et la quantité qui sera un entier. Donc la structure, on va l'appeler livre. D'accord? Alors la deuxième structure, c'est la structure cellule, donc type def, extract, cellule. D'accord? Extract cellule, donc on va dire cellule, d'accord? Après, donc on va développer un peu. D'accord? Extract cellule. Donc à chaque fois qu'on fait data, il est de quel type? Donc les données là stockées la chaîne, la liste chaînée, c'est des livres. Donc data, il sera de type livre. Alors, le cours, on a des entiers, donc juste pour simplifier. Donc, data de type int. Maintenant, la liste chaînée, d'accord, je nous fais donc des livres. Donc, les données sont des livres. Et le pointeur, next, il sera de type cellule étoile. D'accord?
Alors maintenant, on va commencer par développer la première fonction. C'est la fonction ajouter livre. Alors, ajouter livre, donc, il y a deux cas. Il y a le cas l'ajout au début ou l'ajout à la fin. L'ajout au début qui est comme le cas de la quantité inférieure ou égale à 1. Et l'ajout à la fin, le cas contraire. D'accord? Alors, pour développer la fonction ajouter livre, donc, on développe déjà deux fonctions intermédiaires, ajouter au début et ajouter à la fin. D'accord? Donc, vous voyez. Donc, on a le passage par adresse. D'accord? Donc, la liste qu'on a comme paramètre et après, donc, la modification, est-ce qu'on à l'intérieur. Donc, ajouter au début. Donc, qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre de la fonction? Il va recevoir le début de la liste. D'accord? Il sera de type étoile. Puisque le passage début il va être modifié à l'intérieur, donc le passage c'est qu'on a un passage par adresse. Donc, l'adresse de le pointeur. Et dans ce cas, donc, cellule étoile. D'accord? Alors maintenant, pour ne pas avoir la cellule étoile, normalement, dans le main, lorsqu'on veut ajouter la liste, on va ajouter dans une liste. D'accord? Alors, et pour cela, donc, je vais modifier, donc, c'est pas modifier, mais donner un autre nom, la cellule étoile. D'accord? Parce que là, je vais normalement une liste. Alors là, je vais dire type def cellule étoile, on va نسميها liste. هي liste بالنسبة لي أنا. D'accord? Alors, فيما غادي تبان ليه liste, il va le remplacer par cellule étoile. Et dans ce cas, هاد début sera de type. Donc, هاد cellule étoile, donc là, هي liste ديالي. Il sera de type liste étoile. D'accord? Et le deuxième paramètre, il sera le livre qu'on veut ajouter. D'accord? Livre V. D'accord? Alors maintenant, je vais نحتاجو لداخل. Donc, نحتاجو un pointeur de type cellule. Donc, اللي غادي نديرو به la réservation dynamique اللي هو B. D'accord? On va réserver donc l'espace. Donc, B reçoit cellule étoile malloc size of cellule. Je vais initialiser data par le V, le livre lettre N, et le next par nul. D'accord? ومن بعد شنو كندير؟ normalement خصو l'ajout خصو يكون في الديبي. D'accord? L'ajout خصو يكون في الديبي. Alors maintenant pour expliquer, donc هنا عندنا هذه la liste. D'accord? Ou l'élément B qu'on a créé, donc on a initialisé B par V par exemple, le nul, le next initialisé le nul. Maintenant l'élément on veut l'insérer في الديبي. Donc شنو كنديرو؟ أول حاجة donc هذا خصو يتفا بوانتي هنايا باسكو ما يمكنش نبداو بهذا هو الاولاني باسكو الا بدينا بهذا الاولاني دونك هادشي on peut pas le repérer. Donc أول حاجة هاد لو next خصو يجي يبوانتي على هذا. D'accord? Et après, هذا غادي يجي بوانتي هنايا. Et dans ce cas, donc l'insertion est continue. Donc أول حاجة شناهي؟ c'est B flèche next reçoit étoile début. D'accord? Parce que là je dis étoile هنايا parce que كما قلت هنا الباساج يكون un passage par adresse. ومن بعد étoile début reçoit B. D'accord? سالينا. Donc هذا هو لاجو. d'accord في الديبي. d'accord غتقول لي هنا مثلا هاد نيل علاش درناه في الاول؟ سي جوست في الاول دونك لا كرياسيون كتكون انول. d'accord ولا نقدر ندير حاجه اخرى، نقدر نكري اون اوتر فونكسيون انترميديير اللي كتكري ليا ان اليمون. صافي نقدر نديرها اون فونكسيون دونك après la création de l'élément il va me retourner d'accord un objet d'accord ou bien l'adresse de l'objet créé. d'accord نقدر نديرها هنايا qui va retourner cellule étoile غادي نسميها new book nouveau livre. donc on a le livre comme paramètre, donc livre fait
من بعد سي لو طرافاي اللي درت انا هنايا داكور هاد لو طرافاي هذا داكور دونك جو في لو كولي ايسي من بعد لا كرياسيون شنو غادي ندير ريتيرن بي داكور هو هنايا شنو كدير كتكري ليا ان ليفر وكتروتورني ليا لادريس ديالو وهنايا اشنو غادي ندير هاد لو بي هذا غنقول ليه بي روسوا نيو بوك ديال اش ديال هاد لو في اللي غادي ندخل انا هنا كوم بارامتر تو سامبلومون داكور اي دون سو كا دونك هنايا باش ما نعاودش هذيك الخدمه باسكو سي لو ميم طرافاي غادي نعاودو في لاجو على لا فان داكور alors maintenant donc la fonction void ajoutée à la fin qui va recevoir donc les mêmes paramètres liste étoile début et livre v. اول حاجه دونك غادي نحتاج دونك لي بوينتور ديالي cellule étoile b ou parce que là j'ouvre la fin donc je dois chercher donc le dernier élément fin كاين donc dans ce cas نحتاج un pointeur temp pour parcourir donc la liste donc اول حاجه donc je dois créer l'élément donc b reçoit donc là لاحظتوا دابا ما غاديش نعاود نكتب هادشي كامل داكور غندير غير b reçoit new book ديالاش ديال في انا maintenant l'élément تكريا نقول باش نعاود هادشي كامل مالوك انسي دو سويت داكور كنعيط لها بي reçoit new book alors maintenant on va distinguer donc deux cas غادي نرجع هنايا دونك هاد ليليمون هذا بغينا نديروه في الاخر alors الا كانت لا ليست خاويه il faut seulement supposons هاد لا ليست خاويه ما فيهاش هادشي داكور دونك هذا فيه نول داكور الا كانت فيه نول اشنو غادي يوقع هذا غادي نعاود نساليزي كلشي في الاول كما كان دونك انا عندي نول ولا ليست خاويه ما فيهاش دي زيليمون وبغيت اجوتي هذا في الاخر دونك اش غادي ندير حاجه وحده اللي هذا غادي يجي بوانتي هنا ما غاديش يبقى فيه نول ولكن هذا غادي يجي بوانتي هنايا تو سامبلومون Alors, je vais tester if étoile début égale nul. S'il est égal à nul, je n'ai l'opération de dernier, c'est étoile début reçoit B. Sinon, else. Alors, else, هي الحالة اللي كانت عندنا الأول. هي هاد الحالة هادي. داكور else شنو خصني ندير نقلب على لو ديرنيي اليمون على باش نقلب على لو ديرنيي اليمون هي فاش هاد الحاله نحتاجو هاد لو تامب داكور تامب كيبدا من الاول دونك تامب reçoit étoile début من بعد كندخل لا بوكل ديالي بور parcourir la liste while tant que temp différent temp flèche next différent de nul. Tant qu'il est différent de nul, est-ce que temp flash next différent de nul? Oui. Je n'ai pas dit que c'est donc je n'ai pas dit temp reçoit temp flash next. Est-ce que temp flash next différent de nul? Oui. Temp reçoit temp flash next. Est-ce que temp flash next différent de nul? Là, donc il est égal à nul, donc on va l'opération c'est temp reçoit temp flash next. Alors, نخرج من لا بوكل je suis sûr بانني واقف دابا على لو ديرني اليمون داكور انا واقف دابا في لو ديرني اليمون maintenant comment insérer هذا في لا فان دونك خص هذا يجي بوانتي هنا خص هذا داكور هذا يجي بوانتي هنا دونك انا هذا البوانتور غادي نجي نقول له يجي بوانتي هنا باش يكون هذا هو لو ديرني اليمون باسكو هذا اصلا ديجا انيسياليزينا هذا في نول دونك شنو هي سي تيم فلاش نيكس reçoit بي alors شنو غادي ندير دونك سي تامب فلاش نيكست reçoit بي داكور alors دابا هذا هو لاجو في لافان داكور انا اجوتي دونك ليليمون في لافان
Alors, je nous d'abord, c'est la fonction, parce que nous avons la fonction ajouter livre. Alors, pour ajouter livre, on va faire appel à les deux fonctions en fonction de la condition de la quantité. Donc, void, ajouter livre. Alors, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir la liste début. Ou il va recevoir le livre V. Alors là, on va tester if v.quantité elle est inférieure ou égale à 1. S'il est inférieur ou égal à 1, donc l'ajout final du compte est comme le début. Donc on a là ajouter au début, dès le début, virgule V. Alors هنايا علاش درت ديبي؟ شوف ما درتش لادريس ديالو باسكو هو اصلا هنايا راه داخل كوم بوينتور. دونك لا لاحظتوا هنايا شوف هنا تكون عندي اون فاريابل دو تيب ليست ايطوال داكور. هنايا ديبي اللي دو تيب ليست ايطوال. دونك سو كان خصني ندخل غير ديبي بوحدو ديبي فيرغول في. سينون else انا عيط على ajouter à la fin dès le début virgule V. D'accord? Donc on dit la fonction donc ajouter livre. Alors la deuxième fonction c'est afficher, donc qui affiche tous les livres de la liste. Donc celle-là. Alors supposons donc il y a la liste. Alors on peut afficher les éléments كاملين. Donc on va dire que c'est un pointeur temp. D'accord? qui يبدا من الأول. Est-ce que temp il est différent de nul? Oui, ça veut dire qu'il y a un élément les radines affichés, donc on affiche les informations de l'eau, on dose l'élément là. Est-ce que temp différent de nul? Oui, qu'on affiche ou qu'on dose là. Est-ce que temp différent de nul? Oui, qu'on affiche ou qu'on dose là. Est-ce que temp différent de nul? Oui, qu'on affiche qu'on gêne. Alors mais qu'on gêne là, est-ce que temp différent de nul? Non, égal à nul, donc on change. Alors je n'ai la fonction de l'île, donc void afficher. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Une variable de type liste. Alors là, علاش ما درناش étoile? ما درناش étoile parce que هنايا بغينا غير afficher donc les informations ديال هاد la liste. On ne veut pas le modifier. Par contre, هنا في l'ajout كنا كنبدلوها كنزيدو فيها des éléments. Dans ce cas, le passage qui compte par l'adresse. هنا passage par valeur parce que afficher ما بغيناش نبدلو la liste. بغينا غير juste afficher les informations اللي كاينين فيها. Alors هنايا donc غادي نحتاج un pointeur temp. D'accord? ومن بعد غادي نتيستي if étoile if début plutôt if début égal à nul. c'est l'égal à nul شنو كيعني؟ ما كاين حتى شي حاجه في لا ليست. دونك غادي افيشي ان ميساج printf la liste est vide. D'accord? Sinon, else, maintenant je dois parcourir donc la liste. Donc pour parcourir la liste, on va dire temp initialisé au début. D'accord? من بعد ندخل لا بوك ديالي while tant que temp différent de nul. Tant que temp différent de nul, اشنو خصني ندير؟ J'affiche d'abord printf. Donc je vais afficher donc pourcentage S. On va نفرق ما بين le titre وما بين la quantité par la barre. Pourcentage D. On va dire une flèche, ça veut dire c'est l'élément suivant on va rédiger moi là. D'accord? Alors virgule, je vois c'est temp flèche data اللي هي le livre point le titre ديالو. غيكون هنايا ومن بعد temp flèche data point la quantité. Alors afficher من بعد خصني ندوز l'élément suivant temp reçoit temp flèche next. D'accord? Et comme ça donc غادي نكون afficher donc les éléments كاملين. Alors maintenant on va tester. On va tester les fonctions ajouter et afficher في le main. D'accord? Alors pour cela, donc, je dois mettre include le fichier biblio.html.
point H. D'accord. On va dire une liste. Donc liste. L1. Et je dois l'initialiser à nul parce que initialement la liste خاوية. Donc c'est obligatoire, ضروري هذه parce que une fois qu'on crée la liste, donc la liste ça تكون initialement خاوية. Donc غادي نحتاج une variable de type livre. Donc c'est le livre اللي غادي نبدا نعمر به. غادي نزيد une autre variable, donc int le choix, c'est hx. Donc le choix, parce qu'on a une boucle, d'accord. Tant que le choix donc il est différent de 0, est-ce que vous voulez ajouter donc 1, c'est oui, donc 0 c'est non, d'accord. Pour faire donc le choix des. Alors on a une boucle, d'accord. Do while tant que quoi, tant que le choix il est différent de 0. Tant que le choix est différent de 0, donc je vais dire هذا le traitement اللي كاين هنا. أول حاجة donc printf نطلب منه donner le titre. Alors هنا غادي نعيط على la fonction get نقرا v point titre. Alors هنا ملي كنستعمل la fonction get alors obligatoire قبل منا donc خصني نستعمل la fonction ff flash stdin, sinon donc on a des problèmes, d'accord. Alors من بعد printf donc غادي نعيط على la fonction نقول لي عطيني la quantité, donc donner la quantité scanf pourcentage d et v point quantité. Alors d'abord le titre دخلت la quantité. Maintenant il faut ajouter donc le livre. On a été à la fonction ajouter livre ديالاش. Alors شنو عندي هنا comparant une liste étoile début, donc c'est ندخل l'adresse ديالاش ديال la liste. Donc la liste شنو عندي la liste سميتها L1, donc خصني ندخل l'adresse ديالها donc e commercial L1 virgule et le livre اللي عندي هو V, d'accord. من بعد نقول ليه printf un autre livre 0 si non, d'accord. il عطاني 0 ça veut dire ما بغاش يدخل un autre livre. scanf pourcentage d chx, d'accord. ومن بعد ملي نخرج من لابوك ديالي دونك غادي نافيشي نعيط على الفونكسيون afficher L1, afficher le contenu de la liste L1, d'accord. Alors maintenant donc on va exécuter. Voilà, donner le titre par exemple C++, la quantité dit le 2, un autre livre oui, PHP la quantité dit le 0, donc un autre livre oui, SQL la quantité 6, un autre livre non. Voilà, donc on a كيعطاني la liste ديالي. Donc شوف PHP donc دخلت هو الثاني ولكن كان هو الاول علاش باسكو الى تيستي سور لا كونتيتي لقاها انفيريور ou égal à 1 donc دارها هو في الديبي و les autres donc يديرهم في la fin. C'est bon. Alors maintenant les deux fonctions ça marche. Alors نشوفوا maintenant la fonction الاخرى. La fonction la plus simple نخليو هاد la fonction supprimer et supprimer tout. خليهم الاخرين نشوفوا la fonction calculer vide. Calculer vide, là donc c'est presque le même programme que la fonction afficher, d'accord. Donc la fonction elle va retourner un entier, on va calculer vide. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Ça va recevoir une liste, d'accord. هنا ما درناش un passage par adresse parce que هنا on veut juste compter, on veut pas modifier. Donc غادي نحتاج un entier, donc int s, donc initialiser 0, donc là on va faire la somme, ou on نحتاج le pointeur pour parcourir la liste, d'accord. Étoile temp.
C'est presque le même traitement de l'affichage. D'accord? Alors, on va initialiser temp par début. Donc, celui de début. Tant que while temp différent de nul, tant qu'il est différent de nul, donc je vais dire un testing. If temp flèche data point quantité. Si temp flèche data point quantité égale à 0, je vais dire s plus plus. J'incrémente. Je ne sais pas شحال واحد في 0. Alors من بعد كندوز temp reçoit temp flèche next. كندوز l'élément suivant. Une fois نسالي, donc je dois retourner donc le s, return s. هذا هو le traitement ديالنا. دونك غادي نمشي للمين, دونك غادي نزيد هنا. دونك جو في افيشي بعد لافيشاج نافيشي شحال من ليفر عنده لا كونتيتي ايكال 0. printf nombre de livres, نسميهم livres vides, donc livre vide, ça veut dire la quantité de l'homme égale à 0, et je vais faire appel à la fonction calculer vide ديال L. D'accord? Alors maintenant j'exécute. Voilà, donc on a le titre C++, la quantité 5, un autre livre. Java, la quantité 0, un autre livre. PHP, la quantité 3, je vais mettre un autre livre. SQL, la quantité 0, un autre livre, non, 0. Alors on a les livres. Donc SQL ou Java دارهم ملولين parce que la quantité ديالهم فيها 0. Et وشحال واحد فيه 0, donc 2. D'accord, le nombre des livres vides donc هو 2. Alors maintenant la fonction الاخرى شناهي, c'est نبداو la fonction supprimer vide. Alors la fonction supprimer vide كما قلنا, donc كنعطيوها لو تيتر ومن بعد كتقلب على لو ليفر une fois trouvé. قبل ما تسوبريمي كتشوف اسكو لا كونتيتي ايكال 0 ولا لا. دونك سي لا كونتيتي ايكال 0 تسوبريمي, سينو ما كيوقع حتى شي حاجه. الوغ لا فونكسيون غادي نسميوها supprimer vide, donc il va recevoir comme paramètre une liste début et la chaîne de caractères, donc il va jouer le rôle de le titre. D'accord, اللي غادي نقلبوا عليه. دونك نسميه R. Alors la suppression. Alors la suppression كيفاش كتكون؟ هذه c'est la suppression au milieu. On cherche un élément et une fois l'élément il est trouvé, on va le supprimer. Alors comment ça se passe? Au niveau des listes simplement chaînées. Alors pour supprimer, par exemple si je veux supprimer هاد 6 هذا, je dois le chercher. Alors une fois كنلقاه فين خصني نكون واقف ديجا, خصني نكون واقف قبل منه. Ça veut dire الا بغيت نسوبريمي 6 خصني نكون واقف ديجا انايا في 5. داكور. alors باش نوقف في 5 اشنو كندير؟ كنعلم هاد 6 هذا اللي موراه, دونك كنعلمو افيك ان بوينتور اللي هو بي. من بعد اشنو كندير؟ هاد تامب كيولي كيبوينتي على لو سويفون ديال ليليمون 6 اللي بغيت. داكور. ومن بعد شنو كندير؟ كنليبيري هاد ليسباس هذا, دونك كندير ليه فري. اي كوم سا دونك ليليمون كيتسوبريم, دونك كيولي عندي 5 وموراها ديريكتومون 9, لو سويفون ديالها دونك سا 9. داكور. سا في لو كا ديال ليليمون كاين الوسط. اون سيبوزون ليليمون اللي بغينا نسوبريميو هو لو بروميير اليمون. داكور, هو لو بروميير اليمون. في هاد الحاله شنو خصو يدار؟ في هاد الحاله دونك الا كان هو لو بروميير اليمون, دونك الديبي ما كيبقاش يبوينتي على تامب. داكور, كيولي كيبوينتي على ليليمون لي سويفون اللي موراه, ومن بعد كنليبيري انايا هاد تامب هذا, دونك كنسوبريمي. داكور, وكتولي عندي لا ليست كوم سا. الوغ ماتنون اون فا ديستانغي دونك لي دو كا. الوغ شنو غادي نحتاج؟ دونك كيما شفنا في ليكسبليكاسيون غادي نحتاجو deux pointeurs de type cellule étoile, donc temp pour parcourir la liste et P qui va jouer le rôle donc pour libérer donc l'espace. D'accord. Alors on a imta غادي نهضر على la suppression حتى كتكون la liste il contient des éléments. Sinon ما كاين la suppression لا حتى شي حاجه. Donc if étoile début différent de nul.
Donc s'il est différent de nul, maintenant je peux parler de la suppression. Alors maintenant le cas l'oulani. أول حاجة نبدأ بها donc ندير temp reçoit étoile début. Donc temp غادي pointer على le premier élément. Alors maintenant غادي نتيستي واش l'élément اللي بغيت supprimer كاين في الأول. هو le premier élément. Alors باش غادي نتيستي ليه donc déjà حنايا temp il pointe sur le début. D'accord. بغينا نشوفوا هاد الديبي هذا واش le titre ديالو égal à le R هذا le premier élément, est-ce que le titre dialo égale à le R et la quantité dialo égale à 0. D'accord. Maintenant il faut comparer le titre à R et la quantité à 0. D'accord. Alors if, puisqu'on va comparer donc les deux chaînes de caractères, donc c'est la fonction strcmp dialash dial étoile début flèche data point titre, d'accord, virgule R, est-ce qu'il est égal à 0, d'accord, est-ce qu'il est égal à 0 et quoi, et étoile début flèche data point quantité égale 0. D'accord. Wesh le titre égal à R et la quantité égale à 0. Donc là كان هاد الشيء هذا اشنو خصني ندير اشنو قلنا في l'explication قلنا que étoile début reçoit étoile début flèche next. D'accord. Flèche next on va dire entre parenthèses début qui voulait pointer là à l'élément là. On va اش ندير free temp parce que temp باقي كي pointer على le premier élément اللي كاين اللي هو اصلا بغينا supprimer. sinon else اش كاين بان l'élément اللي بغيت نسوبريمي ماشي هو الاولاني. الوغ ماتنو ماشي هو الاولاني نرجعو نشوفو ليكسبليكاسيون. سيبوزو ماشي هو الاولاني، سيبوزو بغيت نسوبريمي انايا 9 جيت هنا قلت في الاول لقيتو ماشي هو 9 دونك شنو هو خصني جو باركوري لا ليست. دونك غادي ندخل في ان بوكل اللي كتيستي ليا اسكو ليليمون اللي بغيت نسوبريمي. مثلا الاولاني متاكدين بانه ماشي هو غنشوفو دابا اللي موراه. راه كما قلنا في لا سوبريسيون ديما هاد التيمب هذا خصو يوقف قبل من ليليمون اللي بغينا نسوبريمي. الوغ باش نعرف انا باش نتيستي على هذا دابا على لو تيتر ديالو اشنو سي تيمب فلاش نيكست فلاش داتا اسكو لي قال هذاك لو ار اسكو لو تيتر. داكور. سي سي وي غادي نحبس، ولكن هنا خصني دو كونديسيون. دونك خص يكون لو تيتر ايكال لو تيتر et la quantité égale à 0. Alors هذا البوينتور يمشي يوقف حتى يلقى ليليمون او لا يبقى باركوري لا ليست حتى يوصل لو ديرني اليمون. alors الا وصل لو ديرني اليمون باش نعرف انني وصلت لو ديرني اليمون سي تيمب فلاش نيكست ايكال ا نول. داكور. دونك لا بوكل غادي تكون عندي هنايا while تيمب اول حاجه خصني نشوف اسكو temp flash next différent de nul. alors s'il est différent de nul and strcmp ديال temp flash data flash next plutôt flash next flash data point titre virgule R. est-ce qu'il est différent de 0. alors هنا شنو درت tant que l'élément باقي ما وصلش للخط et tant que باقي ما لقاش le livre à supprimer اشنو غيدير
يدوز l'élément suivant temp reçoit temp flèche next. D'accord. Alors maintenant منين نخرج من لابوك باش نعرف راسي بان لو ليفر لقيتو. D'accord. إلا هاد لو temp هذا. D'accord. إلا هاد لو temp خرج قبل ما يوصل للآخر. D'accord. باسكو سيبوزون انا بغيت النف. الوغ temp غادي يخرج هنا باسكو النف ديجا غادي يلقاه هنايا دونك غادي يخرج من هنا. D'accord. إلا بقى غادي يوصل حتى لهنايا ساودير راه وصل لو ديرني إليمون ساودير ليليمون ملقاهش. الوغ باش نعرف انا ليليمون واش تلقاه ولا ما تلقاش غنتيستي على temp فلاش next اسكي ليغال نول. دونك إلا كان temp فلاش next ديفيرون دو نول ساودير خرج قبل ما يوصل للآخر دونك ليليمون راه كاين لي اكزيست. انا نتيستيو if temp flash next est-ce qu'il est différent de nul. différent de nul ça veut dire راه خرج بهاد لا كونديسيون الثانيه ما خرجش بهادي. D'accord. donc خرج بهاد لا كونديسيون ça veut dire l'élément il existe. D'accord. alors maintenant est-ce que temp flash next différent de nul. oui. D'accord. si c'est oui اشنو غادي ندير دابا واش غادي نسوبريمي باقي ما خصنيش نسوبريمي خصني حتى نشوف بعدا هاد لو تيت هاد لو ليفر هذا اللي عنده لو تيتر اللي لقيتو واش لا كونتيتي ديالو ايكالا زيرو ولا لا. داكور نبداو نتيستي if temp flash next flash data point quantité est-ce qu'il est égal à 0. si c'est oui alors maintenant غنكلي نسوبريمي. اشنو قلنا دابا ملي غادي نلقاوه سيبوزون بغينا سوبريمي انا وقفنا بغينا سوبريمي نف صافي وقفنا هنا اشنو خصني ندير خاص هذا هاد temp فلاش نيكست يبوانتي على اللي موراه. داكور. هاد temp فلاش نيكست يبوانتي عليه ولكن اشنو خصني ندير اول حاجه خصني نبقى عاقل على هذا بعدا. داكور. دونك غادي نستعمل لو بوينتور بي غادي نجي نحطو بعدا هنا. داكور باش نبقى عاقل عليه وهاد temp فلاش نيكست غادي يجي بوينتي على هذا اللي هنا ومن بعد ليبيري هاد ليسباس هذا. داكور كما شرحنا قبيل. دونك اول حاجه غادي ندير سي بي reçoit temp فلاش نيكست ومن بعد temp فلاش نيكست reçoit بي فلاش نيكست او لا temp فلاش نيكست. داكور. ومن بعد اش ندير فري بي. D'accord. Donc l'élément il va être supprimé. D'accord. Donc à dire la fonction d'elle supprimer vite. D'accord. Maintenant on va le tester. Donc on va le tester. Donc je vais juste nettoyer les accolades parce qu'on aurait des هنايا. D'accord. هذه ديال else. Voilà, donc كاينه هادي. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors maintenant غادي نتيستيو la fonction في المين. غادي نحتاجو une chaîne de caractères donc غادي نسميها LR donc de taille 20. Alors هنا donc je vais demander printf donner le livre à supprimer. D'accord. Donc donner le livre à supprimer. Donc نستعمل gets donc غندير f flash stdin. D'accord. gets lr ومن بعد غادي نعيط على لا فونكسيون supprimer vite اللي غادي نعطيها لادريس ديال L1 وغنعطيها لو ليفر LR à supprimer ومن بعد غادي نافيشي باش نشوف ليليمون واش تسوبريما ولا لا. D'accord. Maintenant on va compiler, on va exécuter. On va exécuter. Dans le titre, donc on a déjà la liste, donc C++
le 3, un autre livre, PHP 0, un autre livre, Java 6, un autre livre. Alors, nous avons PHP fait 0, C++ fait 3 ou Java fait 6. Alors, on va supprimer, on supprime par exemple PHP. PHP, oh, donc elle a été supprimée, donc Mcha. D'accord? Alors, d'accord? Donc, elle a été supprimée. Alors, C++ fait 3, donc Java, donc on voit les cas. Donc, là, on a donc notre exemple. On dit C++, la quantité de 3, un autre livre. PHP, la quantité de 5, un autre livre. Java, la quantité de 0, un autre livre. Mettre SQL, la quantité de 0. D'accord? Alors maintenant, on va tester C++. Est-ce qu'il va être supprimé? Il l'a. Parce que la quantité de d'accord, ماشي égale à 0. راه كاين ولكن la quantité ديالو ما n'est pas égale à 0. Donc منها شوف ما تسبريماش. Donc رجع بقى هو في بلاصتو. D'accord? Alors maintenant la suppression شناها. Maintenant نشوفوا la fonction اللي بقات لينا. C'est la fonction supprimer tout vide. D'accord? اللي كتسبريمي ليا donc كاع لي ليفغ اللي عندهم la quantité égale à 0. La fonction نسميها supprimer tout vide. Alors qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Un seul paramètre, les voit une liste. D'accord? Début. D'accord? Donc là, je vais نحتاج c'est بحال la suppression ديال هنايا. D'accord? C'est la même chose. D'accord? غير هنايا ما غاديش نحتاجو on va pas chercher donc par une valeur ou par un paramètre. D'accord? La suppression غادي تكون بالنسبه les livres اللي عندهم la quantité égale à 0. D'accord? Donc اش غادي نحتاج bien sûr غادي نحتاج la même chose. Cellule étoile temp. D'accord? On ونحتاج étoile P. La même chose if étoile début. Est-ce qu'il est différent de nul? Donc maintenant je peux parler de la suppression. D'accord? On a نشوف la suppression. Est-ce que l'élément في début ou là? D'accord? Donc on dit temp reçoit étoile début. On teste if étoile début flèche data point quantité égale 0. Donc si égal à 0, je vais dire étoile début reçoit étoile début flèche next. D'accord? من بعد شنو خصني ندير free temp free temp parce que temp il pointe le premier élément. Sinon else, donc je dois parcourir la liste while temp flèche next différent de nul and temp flèche next flèche data point quantité différent de 0. J'allais dire temp reçoit temp flèche next. Alors maintenant نخرج من là نتستي if temp flèche next différent de nul. S'il est différent de nul, je dois le supprimer. Donc je vais dire P reçoit
temp flash next temp flash next reçoit p flash next et free p. Donc هذا هو البروغرام. مي هنا شنو كيدير؟ كيسوبريمي ليا إليمون واحد. داكور. دونك رجعنا ليكسبليكاسيون. يسوبريمي ليا إليمون واحد. داكور. Alors ملي غادي يسوبريمي سيبوزون هذا فيه لا كونتيتي إيكال ا زيرو il va le supprimer. شنو خصو يدير؟ ملي غادي تسوبريمي هذا غادي يولي هو لو بروميير إليمون. داكور. خصو يعاود يقلب عليه عاوتاني. Ça veut dire il va réexécuter عاوتاني la fonction une autre fois pour هاد l'élément هذا. داكور. عاوتاني la même chose. Donc s'il est égal à 0 donc غادي يسوبريمي. S'il n'est pas égal à 0 يدوز l'élément الآخر. Donc ça veut dire يدوز هاد la condition الثانية. Donc اشنو غنديرو هنايا؟ Donc c'est la même fonction qui se répète. D'accord. Alors هنايا ملي غادي نسوبريمي l'élément on va appliquer donc le principe de la récursivité. D'accord. Alors ملي غادي يدير هنايا l'élément غادي تسوبريما غادي نعاود نعيط عاوتاني على لا فونكسيون supprimer to vide ديالاش ديال الديبي. راه ملي تسوبريما لو بروميير إليمون نعاود نعيط لها عاوتاني افيك لا ميم فالور ديال الديبي باش تعاودي تيكزيكوتي عاوتاني هادشي من جديد. داكور. وهنا ملي غادي يوصل هنايا غادي سوبريمي ليليمون. اشنو خصني ندير تاني؟ نعاود نعيط عاوتاني على سوبريمي تو فيد ولكن هاد المره باش نعيط ليها بلادريس ديال تامب. داكور. باسكو تامب واقف دابا في البروميير في ليليمون اللي قبل من ليليمون اللي تسوبريما. داكور. نعاود نعيط ليها عاوتاني دونك بور ليكزيكسيون من جديد. دونك علاش نعيط هنا؟ علاش درت هنا اي كوميرسيال؟ لا نتوما لاحظوا. Alors شوف هنا le paramètre est du type liste étoile début. D'accord. Ou temp il est de quel type? Temp il est de type cellule étoile. و liste راه هي cellule étoile. إلا عقلتو ديال هذا دونك هي cellule étoile. دونك هنا خصني ندخل لها لادريس ديال temp. D'accord. Alors هنايا لا ريكورسيفيتي نعاود نشرحها مزيان. الوغ هنا ملي غادي يسوبريمي ليليمون ملي كنا حيدنا كيسوبريمي ان سول اليمون. داكور. لو بروميير اليمون اللي غادي يلقى غادي يسوبريمي. حنا بغينا نسوبريميهم كاملين. الوغ ملي يسوبريمي ليليمون الا كان هو الاولاني يعاود عاوتاني يعيط على لا فونكسيون سوبريمي فيد بالاول عاوتاني. داكور. الوغ ملي غادي يسوبريمي عاود لا ميم شوز. سيبوزون ماشي هو الاولاني دونك داز هنا قلب عليه. الوغ ملي غادي يلقاه غادي يسوبريمي. و دون سو كا عيط عاوتاني على سوبريمي فيد ولكن ماشي من الاول عاوتاني من البلاصه اللي لقى فيها ليليمون ا سوبريمي. دونك داكشي علاش خدمنا بتامب. داكور. دونك غادي نمشي للمين. دونك غادي ندير بور لا سوبريمي غادي نجي غادي نعيط على سوبريمي تو فيد ديالاش ديال L1 ومن بعد نعيط على لا فونكسيون افيش. D'accord. Maintenant on va tester donc les fonctions كاملين. Alors on a oui donc on a les parenthèses. Voilà parce que cette flèche a dit normalement elle a étoile début ماشي على الديبي. D'accord. Elle a étoile début. La même chose كما درنا هنا. Voilà, donc un C++, la quantité 0, un autre livre, PHP, la quantité 1, 0, plus 1, Java, la quantité 6, 1, SQL, la quantité 0, 1, C, la quantité 0, 0. Alors, Rama, d'accord. Donc 0, 0, 1, 0, 1. D'accord. Donc vous lui donnez le livre à supprimer. Donc on supprime C++. Regardez C++. Voilà. Donc elle a été supprimée. ومن بعد هنا شوف نعيط لا فونكسيون راه سوبريمي ليا كاملين اللي فيهم الزيرو. دونك سوبريمي هذا فيه الزيرو وهذا فيه الزيرو دونك كاملين زون تيتي سوبريمي. غير باش تبان مزيان دونك غادي ندير واحد
لا سيباراسيون هنايا دونك برينتف ندير غير ريجت نزيد لاشي نعاود نكوتي دونك هنا C++ 0, un autre livre Java 2, un autre livre PHP 0, un autre livre SQL 2, un autre livre C 0, un autre livre. D'accord? Donc, il y a la liste d'Eli. D'accord? Dans le livre à supprimer, on a C. Voilà, C il a été supprimé. ومن بعد هنايا اشنو دار سوبريمي ليا كاملين اللي فيهم الزيرو دونك اش خلى ليا خلي لي غير جافا و اس كيو ال داكور دونك تسوبريميو كاملين هاد لي زيليمون اللي فيهم لي ليفر اللي عندهم لا كونتيتي ايكال زيرو دونك وصلنا لا فان ديال تي بي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه و جو بريفير انكم تعاودوه لاكور سور ماشين pour appliquer donc هادشي كامل اللي شفنا دابا وموعدنا في فيديو واحد اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.